Self-retaining. Unsa? Retaining retractor. Okay. So, What's kani next? Kani siya kay tissue forceps. Tanawan. Kani na yun kay tooth niya siya kani kay smooth. Tooth. Thumb kay half ray ang serration. Tissue din. Next. Lip. Atong vlog kabok iyang Kani alis. Kani kay Bob. Babkak. Kani na yun kay Okay, manong tanong. muni siya ang cover navy. Manang tooth. Dili ano ni Grape clips. Katong clip. towel clip. Flower clip. Richardson. Okay na. Kailangan Okay na, tara. Oh, 10 good.